Asal jelek, pate waktu lagi mangkota. Ni model tu. Pate kemenanna. Wah pate bana boy. Sorry. Satu lagi. Jadi apa tu kalau? Pate bana. Pate bana. Aduh biasa. Pate bana. Ya biasa. Bukan kita baru muncul lah. Pate bana. Anda pate bana. Après qu'à tout pour nous la batterie plat la musique la même fois batterie plat. Bon mais qu'à tout pour ici. Comment mon bébé a décidé à rouler? Aïe voilà. Énergie de plaie, quel est le double souvenir? Mon blé allé à bien pousser. Assalamu alaikum. Bi malien be foka be wala nyimando ni watina mali kono ani mali koka malien sigme jien yoro ni watina ka ouverture media bololo sanfela la janga chaîne YouTube na nga page Facebook ambi aw be kelen kelen na fu munu men nazara jamana wala kan laje ani Afrique jamana werew ani mali yere kono ka takay fo kidal ambi an kanuba be fu chorno yere kanubaw ani ouverture media kanubaw malien aga jamuka mandi ko l'émission chorno décrypte ko chorno ka wala wala awye amba kalama ni watina jamana dembe labenedu ninga seka jamuka ngono jamuka mun ka sigira aw ouverture media la wati damado bo mun bato mun be aw yere ka jamana kono aga seka bo akalama anyo de fo kle kono no funi girima munun be ami ulu de taka ulu yanga wala wala aw ye bamananga chenina mun bato be ka seka ika tata surala ambi arabadoya la octobre kalo kle mugan kele biye samba flani muga amba fo aw ye sujet brebe baw ulu bambolo sujet mun bambolo bi amina ulu da aw kluka ka fo ga jamuka mandi ni l'émission chorno d'équipe daño de fo sponsorisé par boisson W7 mun ni ale mi ñoo de fo abi ma bien kenya ni i farfambe ni ale mi abi ibla vitesse la kosobe o ni ka kalamvana ni ale mi abi aklu sigi donc boisson W7 ale de be ka chorno d'équipe ko chorno ka wala wala ka sponsorisé amba mimbaw fo ani aglambaw ni wati na sujet brele ba mu membolo a folo malien wa ba kalama ka fo vieux blé mun ni ale bi baraka radio sula doni do bololo fana sanfela la vieux blé bi malien ko mara de dépôt dara vieux blé ka ninga tana e bamako ko so bumbala o ni mamadou jefa ale ben krefe ya ni wati na ni jefa dabina do kula ka a wala wala aw ye ñoxon fe ko yi am sega mun soro ka fo ala ni wati ni kunguru ni na ka nyeshi an yere kan wo ma mamundi ka ouverture media le mali fantan nani befe nangla lo la malien duko problème do de bi bozula kono bozula ni e o fo o be bamako kono ni o e fabay bozula olu ye quartier korobaw ye quartier koroba mun ku donner bamako kono ñaare la bozula olu na ñogon chama ka ta fo ñamakoro quartier korow ka ta fo bangoni na olu ye bamako quartier korow ye o malien duko manga do o de bi bozula kono a bozula ka denw u be bozula kono u donner do dumbiala ni ya ta ka lajɛ malien ko in a ko ka dun u yɛrɛ bɛna don a la ka wala wala dumaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sigidamaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuma caman b'a ko in kɔnɔ u bɛna don ka wala wala aw ye mun b'a to jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ka se ka bɔ a kalama bozula lanpani kɔrɔ o fana y'an ka sujet belebeleba ye aw jamanadenw kan ka bɔ mun kalama ko mun bɛ senna an bɛna nin kuma in kɛ ka sababu kɛ ka jamanadenw jamana faamaw k'u alerter ministère de la justice k'u alerter ko mun bɛ sen kan u ka se ka bɔ a kalama mun b'a to duko problème kuma mun n'a bi an ka jamana kɔnɔ caman ka se ka bɔ a la caman ka na taa bila ɲangata wɛrɛ la an ma sigi ni mun ye ɔ bozula lanpani kɔrɔ dumuyalakaw an kɛmɛ k'olu fana reçoit plateau kan olu bɛna na deuxième sujet la an n'olu lajɛ ni ka se ka sujet in walawala ɲɔgɔn fɛ mun b'a to a ka se ka faamuyali caman sɔrɔ ko in kɔnɔ jefa salamu alaikum waalaikum salam kar baasi t'i la ko baasi foyi tɛ nba folikan dɔ b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma nin waati in na u bɛɛ kɔrɔtɔlen don cɔrɔnɔ décrypte daminɛna maaw kɔrɔtɔ mɛ k'an kɔnɔ mun de b'an bolo bi ka ɲɛsin u ma ouais cɔrɔnɔ folikan bɛ n bolo o de ye k'i yɛrɛ fo folen kɔfɛ ka ouverture media lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ k'u ni cɛ u ka tulo ma joona kosɛbɛ merci jefaga n'i wele waati o waati i bɛ sɔrɔ n kɛrɛfɛ n ka assistant belebele marakɛ faama ale bɛ n kɛrɛfɛ su ni tile mun b'a to kunnafoni ninnu an ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw an bɛ don vieux blé ka sujet kɔnɔ a bɛ waati damadɔ bɔ yɔrɔ an delila ka kuma kan ka ɲɛfɔ aw ye vieux blé
kunnafoni do a yɛrɛ bɛ kunnafoni ninnu caman a b'a di bamanankan na vieux blé a bɛ yémɛ réseaux sociaux kan a bɛ baara kɛ radio fana na a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ waati caman bɔ Sidiki Jabate maliyɛnw ni ale ye an ka Mali dɔnkilidalaba ye wa an ka Mali dɔnkilidalaba du dɔ a bɛ bɔ yen fana kɔnɔ Tumani Jabate o denkɛ don ko in y'a fɔ a kɛra nin y'a tile 20 ani dɔɔni ye a mun n'a kɛra a bɛ waati caman bɔ kunnafonidilaw anw bɛɛ da magara la an bɛɛ wulikajɔw sabati mun b'a to ko in tiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo mun na bɛɛ y'i ta fɔ a la Sidiki yɛrɛ kanubaw ani maa minnu fana bɛ k'u tɛ Sidiki yɛrɛ fɛ bɛɛ y'i ta fɔ anw kunnafonidilaw ni k'u ye kunnafonidila ye i kan ka kɛ maa minnu bɛ yen k'i bɛ to sira kan sira minnu bɛ yen ko jamanadenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la i yɛrɛ ka walawalaliw k'o kɔnɔna na o sababu la anw fana ye wulikajɔ kɛ ko in dɛmɛna sira o sira kan bɛɛ kɛra ne ɲɛna fo ka taa fɔ waati min na Sidiki taara commune 3 tribunal la ni u y'ale ka mandat de dépôt da ka taa n'a ye Bamakɔ kaso bonba la an ye kunnafoni ninnu bɛɛ di aw ma en temps réel nka anw ko an ka kuma la laɲini ye mun ye hali bi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ o mun bɛ accusé yɛrɛ da kɔnɔ n'o ye Sidiki yɛrɛ a yɛrɛ ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ wa anw ko o kɔrɔ fɔ kɔfɛ tiɲɛ dɛmɛ kɔnɔ anw bɛ fɛ hali bi wulikajɔ ka kɛ a yɛrɛ ka avocat fɛ ni o ye maa minnu b'a a yɛrɛ dɛmɛ k'a yɛrɛ défend ka se ka Sidikiba Jabate ka wulikajɔ kɛ ka taa an ka sariya tigɛbaw kɛrɛfɛla la mun b'a to hakɛ dɔ bɛ a bɛ se ka o sɔrɔ ni u b'o wele ko liberté provisoire o kɔrɔ a ka bila yanni waati ni kunkurunin cɛ yanni fanga baarakɛlaw sariya baarakɛlaw u mago ka se ka don a la ko n'o kɛra o b'a to yanni jugement don cɛ ni weleli bilala après les enquêtes préliminaires Sidiki bɛ se ka wele k'a ɲininka u b'a lajɛ ka jugement date ka se ka o fixer anw y'o fɔ nka kunnafonidilaw bɛɛ n'i ka taabolo don wa bɛɛ n'i ka kuma fɔcogo don vieux blé an y'a ye k'a fɔ depuis ko in fana kɛra a fana ye wulikajɔ sabati a y'a lajɛ kumaw caman na bɛɛ y'a ye k'a ye kumaw caman zama ka ɲɛsin magistraw ma ni o ye juge ye kuma ninnu n'i y'a ta kuma kelenw tɛ a y'a lajɛ ka jɛmukanw sigi a kan réseaux sociaux kan n'o ye bɔlɔlɔ ye a jɛmukan ninnu na a ye fɛn caman fɔ a yɛrɛ hakilataw ka ɲɛsin Sidiki ka kow la a yɛrɛ ye wulikajɔw caman sabati ka taa wulikajɔ minnu fana kɛra ko ninnu kɔnɔ ka se ka Sidiki défend a yɛrɛ kanubaw n'a balimaw fɛ ani jelijɛkuluw fɛ a yera kɛnɛ bɛɛ kan a y'a yira k'a fɔ ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la a y'a ye k'a fɔ bɛnkanni wale mun n'a bɛ ka kɛ ko ka ɲɛsin Sidiki ma ale bɛ fɛ o k'o tiɲɛ ka dɔn maliyɛnw vieux blé a dɔn bɛ jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔ vieux blé ye kuma caman fɔ kuma minnu n'a ye tali kɛ magistraw ni o ye jugew ye ka ɲɛsin olu ma a y'a yira k'a fɔ hali waati dɔ la a yɛrɛ ka page officielle kan ko wulikajɔw b'a la ka labɛn sabati mun b'a to k'ale vieux blé ka se ka a da de wa k'ale da dun tɛ den dɛ ale bɛ kuma ninnu fɔ kuma mun kan ka fɔ kosɛbɛ maliyɛnw anw kunnafonidilaw u b'a fɔ ko liberté d'expression ko bɛ ko la anw kan k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu yamaruyalen tɛ ka fɛn dɔw fɔ mais i b'a sɔrɔ anw kan ka o kunnafoni olu kumaw ka se ka olu fɔ jamanadenw ka se k'a mɛn cogo min na nka tari vieux blé a ye kuma minnu fɔ ka tali kɛ ka ɲɛsin an ka sariya baarakɛlaw ma tari a ye mun de fɔ a jo bɛ yɔrɔ jumɛn de la ani a jo tɛ yɔrɔ jumɛn na o de ye ɲininkali ye nka an balila k'a ye vieux blé a yɛrɛ ka page officielle kan a y'a yira k'a fɔ ko plainte nana di a ma plainte mun nana d'a ma o b'o de wele ko soit transmis a soit transmis bɔra commune 3 tribunal la ka yamaruya ɲini ka taa brigade d'investigation judiciaire la k'u ka wulikajɔ sabati mun b'a to ka se ka vieux blé lasɛgɛrɛ a kana jaabiw kɛ a ye kuma minnu fɔ ka las'u ma maa dɔw y'u plaignye jɔnni y'u yɛrɛ plaignye an ye mun mɛn an y'a mɛn k'a fɔ ko magistraw ka jɛkulubaw bɛ yen ni o ye Silima ani Samu ye k'olu de dimina ko in kɔrɔ biji mɔgɔw olu kɔni ye a lajɛ ka don dɔ fɔ vieux blé k'a ka gɛlɛya cogo nasugu bɛɛ la a ka ye maliyɛnw o tun ye bi ye kunun an y'a kuma fɔ aw bɛɛ bɔra k'a mɛn bi 10 heures vieux blé ko k'ale bɛ taa wa a dun taara a taalen biji la a yɛrɛ bɔra k'a ye kow nana tarabaso ka tarabaso tile kelen kɔnɔ tile kelen kɔnɔna na heure damadɔw kɔnɔ ko bɛɛ nana tarabaso ka procès verbal kɛ n'o ye ka hakilataw ɲininkali kɛ kun jumɛn na a ye nin kuma ninnu fɔ kun jumɛn na a ye nin fɔ an ma bali foyi la k'a mɛn ko vieux blé k'a taara tribunal la n'o ye commune 3 tribunal ye o commune 3 tribunal kelen in na a taalen ni ka bɛn 14 heures tɛmɛnen dɔɔni ka don 15 heures kɔnɔ a yɛrɛ ko k'ale bɛ commune 3 tribunal la ɲininkaliw taara ɲininka la k'a ɲininka ko minnu y'a bila nin na mun bɛ n'a y'o ɲɛfɔ ka ɲɛsin magistraw ma maliyɛnw an ma bali foyi la an y'a ye k'a fɔ ko mandat de dépôt dara a kan wa k'u y'a yamaruya k'a fɔ a ka taa MCA la n'o ye Bamakɔ kaso bonba ye le 15 décembre
ni o tɔ hali bi kalo kelen dɔɔni ye ko y'a ka jugement ye maliyɛn ko in kɛra tan a y'an dabali ban an ye wulikajɔw sabati ko in kɔnɔ k'a dɔn mun de nana ko in na réellement Jɛfaga bɛ n kɛrɛfɛ n bɛna kuma di Jɛfaga ma fɔlɔ Jɛfaga ka hakilata fɔ ko in na sabula vieux blé kɔni maliyɛn kow kɛra nin cogoya in na a kɛra tan Jɛfaga vieux blé kɔni an y'a ye kunna sini an b'a ka kuma na o y'a sɔrɔ a ka liberté kuma minɛ la mais a fɔra ko bi k'a taara MCA la juge ka yamaruya kɔnɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ ko in e ye mun faamuya nin na bon Thierno vieux blé minɛra comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a yɛrɛ de ye mɔgɔw la visé k'a fɔ ko convocation dira a ma donc convocation dira a ma a kan ka taa convocation répond donc a taara convocation répond a ka convocation répondli kɔnɔna la an y'a ye u taara n'a ye commune 3 a taara commune 3 tribunal la donc de là-bas a fɔra ko mandat de dépôt ko o dara kan ko sisan kɔni a taara MCA la bon Thierno mun b'a anw fɛ nin yɔrɔnin na mun bɛ vieux blé ye an confrère de parce que n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafonidila de don donc kunnafonidila ma bɔ kunnafonidila n'i y'a mɛn ko jamana an kunnafonidilaw an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ko la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ pouvoir saba in kɔfɛ pouvoir naaninan ye kunnafonidilaw ye kosɛbɛ n'o ye pouvoir exécutif bɔra yen pouvoir législatif ani pouvoir judiciaire n'o bɔra yen an kunnafonidilaw fana ka pouvoir bɛ yen donc ni vieux blé minɛra on n'est pas là pour dire qu'il a raison ou bien qu'il n'a pas raison mais sauf que Thierno n'a minɛra a ka kan an ka kuma a ka kan fana an k'an ka dusumakasi jira wa a ka kan fana an k'a jira k'a fɔ ko on lui soutient on n'a pas dit qu'il a raison mais on lui soutient parce que a n'anw bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn kelen de on lui soutient kumakan minnu fɔra an ɲɛna k'a fɔ ko a minɛra ko minnu na halisa an kɔni an b'a a jɔn sɔrɔ mais a fɔra de ko diffamation wa ko plainte mun donna ko syndicat des magistrats de a don on le soutient et puis ça nous fait également peur a b'an lasiran parce que n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko ninnu tora ka waleya Thierno an b'an sigi an b'a fɔ ko est-ce que liberté d'expression min ni an ka sariya gafe yɛrɛ b'an kunnafonidilaw yamaruya n'a ye n'an protégelen n'a ye est-ce que dankari tɛ ka k'a la an bɛ siran quoi a b'an lasiran n'a fɔra ko à chaque fois Thierno n'an wulila ka kuma ni kunnafonidilaw kumana fɛn dɔ kan a bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ wele an b'a fɔ ko an bɛ wele a fɛn fɛn na k'an jo b'a la dɛ an m'o fɔ dɛ mais est-ce que a tɛna na an siran wa k'an da don kow don fana la wa parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Thierno kunnafoni filɛ nin ye an bɛ kunnafoni minnu di souvent hali juge magistrat minnu bɛ yen an ka kunnafoni dili kɔnɔna la a hukumu kɔnɔna la Thierno fɛn caman bɛ yen an b'olu yɛrɛ kunnafoni fɛn dɔw bɛ yen a bɛ kɛ jamana kɔnɔna la le fait que an bɛ sigi ka kunnafoni di o kunnafoni sababuya la olu yɛrɛ bɛ bɔ a kalama wa u bɛ wulikajɔ sabati walasa justice bɛ se k'a labato cogo min na bon n'a fɔra ko an de bɛ ka o baaraw kɛ an bɛ taga o tagabolo la Thierno ni minɛliw ni fɛnw nana kɛ a bɛ kɛ sababu ye an bɛ baara mun na an b'a fɔ ko est-ce que dankari tɛna k'a la parce que an bɛ na siran o kɔrɔ hali ni maa dɔ ye ko dɔ kɛ mun man ɲi an b'a fɔ ko vieux blé ye mun kɛ k'a ye kumakan minnu fɔ ka jugew ni fɛnw sɛgɛrɛ ko tiɲɛ don dɛ an b'a fɔ ko a jɔ b'a la a jɔ t'a la an t'o dɔn mais a bɛna na don n'a nataw la a bɛna na mɔgɔw tɔw fana lasiran parce que nin ye de hali a bɛna na a kana kɛ juge yɛrɛ mais mɔgɔ journalistes bɛna na siran yɛrɛ don n'a nataw la est ce que n kan ka n da maga karisa ka nin dossier est ce que n kan ka nin fɔ alors que journalistes dun filɛ nin ye mɔgɔ mun don Thierno journaliste ka protection bɛ état yɛrɛ de bolo c'est vrai la liberté d'expression on dit que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres oui. Donc on va jamais aller au-delà de notre liberté mais ni an y'a ye ko bɛ ka taga bolo parce que i y'a jateminɛ Thierno fɛn caman bɛ affaire caman bɛ nin wagati ninnu na an yɛrɛ bɛ ka wele a ko la dɛ an yɛrɛ welela fɛn caman na an bɛ wele chaque fois n'an y'an da maga fɛn dɔ la dɔrɔn an bɛ wele donc finalement est-ce que fɛn minnu bɛ yen ni jamanadenw kan ka kunnafoniya la ni faamaw kan ka alerte a la ni justice mɔgɔw yɛrɛ kan ka a dossier saisi ni est-ce que an yɛrɛ tɛna na siran k'an da magaw la parce que an bɛna na fɔ ko est-ce que a tɛna na kɔlɔlɔ lase an yɛrɛbakun ma wa donc a bɛ kɛ fɛn ye a b'an lasiran donc ni vieux blé minɛla Thierno
c'est-à-dire nous on peut pas rester indifférent k'a fɔ ko an bɛna to ko a tɛ fɛn k'an na a bɛ fɛn k'an na parce que an baarakɛɲɔgɔn de don vieux blé bɛ baara mun kɛ an yɛrɛ b'o o baara de kɛ donc c'est tout à fait normal n'a minɛra ou bien ni fɛn dɔ ni kɔlɔlɔ y'a sɔrɔ a bɛ comme kɔlɔlɔ y'anw sɔrɔ donc on lui soutient an m'a fɔ ko justice k'u y'a wele ka taga ko olu de b'a dɔn on va jamais se substituer donc o bɛ nin kuma fɔ on va pas se substituer à la justice an tɛna an yɛrɛ bila juge ka yɔrɔ la parce que o t'an ka baara ye a minɛra mun na jo b'a la jo t'a la justice b'o de dɔn mais an bɛ ka siran min ye o de ye liberté d'expression ye liberté d'expression min n'o de y'an ka pouvoir ye n'an yɛrɛ ka sariya b'an sariya yɛrɛ bɛ sariya gafeba b'anw yɛrɛ lakana n'a ye k'an protéger n'a ye an bɛ ka siran ni o de ye donc franchement c'est pour dire que on soutient Vieux Blé on est de cœur avec lui a bɛ yɔrɔ mun na on est de cœur avec lui. Ok, mais maintenant, Vieux Blé Katralini, et mon famille, parce que le mandat de dépôt de la CAFO, jugement est le 15 décembre. C'est comme si que Kobe et la Benakapa, Takara Kuma ou Fora, Ningalou Tenkura là, Ayra Kawo Ningali Nuna Kaman, Kisa et Femba Ira Kafoko, après vous concrètement Baboul, Anyoulume. Maintenant, il y a Blakata, mandat de dépôt de la CAFO, et jugement est le 15 décembre. Donc, tu as un boulot au tableau Yanawa. Bon, comme il y a fait un moi je suis pas la justice. N'était procureur, n'était juge, justice de bas à Baraïra, justice de bas faut que chacun ni watike ou de mandat de dépôt d'aka. Ou pas de cause mina ou mandat de dépôt d'aka. Donc je peux pas dire que à manquant ou bien à caca. C'est une affaire qui est en cours de justice. Je peux pas me prononcer sur là-dessus. Maintenant si kuma akoka. Mais on a fait mes mouillons ou des vieux blés mais tout quoi mouna. Am si ka wele kan bila min fana la o ye vieux blanc ka avocat de u k'a lajɛ comme an ye mun kɛ Sidikita ɲɔgɔnna la u ka avocat ka wuli ka lutter walasa hali n'a kɛra liberté provisoire d'ici le 15 décembre n'a sera k'o sɔrɔ o bɛ diya an ye parce que n y'a fɔ cogo min na kunnafonidila de don voilà. Jefaga merci min fɔ k'i waleɲuman dɔn Vieux Blé ka ko la hali bi maliyɛnw an yɛrɛ bɔra ka mɛn donc hali wulikajɔ la an y'a mɛn k'a fɔ ko waati dɔ tun kɛra la ko magistraw kun dusu bɔra an baarakɛ ɲɔgɔn kunnafonidila wɛrɛ bɛ yen ni ale Abdul Ñank ani ka fara Ibou Sika maa caman b'ale yɛrɛ a to kana plateau kan olu bɛɛ tun ye wulikajɔ sabati mun b'a to ko Vieux Blé ni u ka se ka fɔ ka bɛn k'a ko la ka se ka taa a k'a ye kuma mun fɔ ni ka ɲɛsin u ma ka taa yafa deli k'u fɛ bon an y'o kumaw mɛn ŋunuŋunukan mɛn an ye Abdul Ñank yɛrɛ a confirmé ko c'est vrai olu y'a fɔ a ye ko a ye kuma minnu fɔ ni ka ɲɛsin magistraw ma k'ale ka taa yafa deli u fɛ pour que ko ka bɛn ko Vieux Blé ko tɛtɛw k'ale tɛ yafa deli Abdul Ñank y'o kuma fɔ donc o ye k'a ka yafa deli voilà donc Abdul Ñank k'olu yɛrɛ y'u seko kɛ o la pour que a ka se ka o présenter ko ka se ka nɔgɔya cogo dɔ la mais k'a ko non bon a ko non pourquoi donc ale de b'o dɔn donc o kɔni o ye kabako ye mais quel qu'en soit alpha y'a fɔ cogo min na ale fana bɛ kunnafoni de di i b'a fɔ an kunnafoni di a ka kan ni ko kɛra tan an fana ka bɔ an ka fɔ bon an b'a sama dugawu la ko in ala ka seliji bɔn a ko kan o de y'an ka dugawu ye su ni tile ala ka a ko nɔgɔya Jefaga n b'i fo tari foro ka laban b'i bolo an bɛna bosolakaw reçoit plateau kan yanni waati damadɔ cɛ bon folikan laban tɛ n bolo Cɔrɔnɔ folikan min bɛ n bolo dɔrɔn o de ye ka maliden bɛɛ fo comme d'habitude mɔgɔ mɔgɔ bɛ Ouverture Media lamɛn k'u fo et puis en plus ka an balimaw dɔw bɛ yen olu bɛ Nigéria parce que nin wagati in na Nigéria ka kalan trop donc an bɛ dugawu sama u ye an bɛ dugawu k'u ye yarabi maliyɛn minnu bɛ nin jamana ninnu na an bɛ dugawu k'u ye yarabi ala k'a to basi ka n'u sɔrɔ et puis ala ka u ni silamɛw bɛɛ lajɛlen Cɔrɔnɔ et puis ko min bɛ yen an bɛ dugawu kɛ fana yarabi ala ka seliji kɛ a fura ye a ka ko ka ban quoi amina yarabi Nigéria kɔfɛ an b'an profiter hali Congo fana Congo ka kalan en même temps Laginɛ fana ka kalan ani Côte d'Ivoire an balima fɛn min dugu ninnu na an bɛ dugawu k'u ye ala k'u bɛɛ lakana ala k'u bɛɛ kisi o de y'an ka dugawu ye su ni tile d'accord merci beaucoup Jefaga n b'i fo k'i waleɲuman dɔn donc maliyɛnw a bɔra k'a ye Vieux Blé nin waati in kɔnɔna na ni de kɛra Vieux Blé na donc mɔgɔ caman b'a dɔn Vieux Blé a yɛrɛ ko ten ko jinɛ blé ko dɔw ko jinɛ blé donc nin waati na mandat de dépôt a dara kan a taara kasobonba la donc a yira k'a fɔ ko jugement kɔni o bɛna kɛ mun b'a to farabasiyaliw fana ka se ka kɛ o jugement yɛrɛ fana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ juge bɛ tila ka décider a kan ka san hakɛ min mana kɛ ou bien kalo hakɛ min kɛ kaso la o b'o fɔ donc ko in bɛɛ kɔni sɔrɔla Sidiki ka ko de fɛ a y'a to Sidiki défend de la paraît-il que a ye kuma dɔw fɔ kuma min bɛ yen ko a touchera magistraw la a y'u dekun
kuma in kɔnɔ u y'a wele ni k'a ɲininka k'a fɔ ko dalu jumɛn b'a bolo ko la ou bien nin ko ninnu a ye nin fɔ ka da kun jumɛn kan donc ko ninnu bolila o sira de fɛ donc an bɛ se ka mun fɔ hali bi ala ka seliji bɔ a ko kan jamana in n'an ko jamana in ye sariya jamana ye c'est très important kunnafonidilaw fana anw jɔyɔrɔ ka bɔ a la ne bɛ se ka mun fɔ nin waati in na ka ɲɛsin justice ma ani kunnafonidilaw ma n bi o fɔ ka ɲɛfɔ justice baarakɛla bɛɛ ye les juges les magistrats ani avocats anw kunnafonidilaw anw bi yan ka se ka justice de ka baara nɔgɔya bolo wa n'i y'a ye k'a fɔ démocratie yɛrɛ bɛ yen a démocratie bɛ se ka yiriwa démocratie fanga bɛ don démocratie la c'est-à-dire que presse de b'a nɔgɔya presse de b'a baara ɲumanw kɛ k'a nɔgɔya mun b'a to démocratie fanga bɛ se ka don a la nka kangarida mun fana bɛ yen mun b'o fana fɔ ka ɲɛsin n baarakɛɲɔgɔn ma n'o ye kunnafonidilaw ye anw fana minnu bɛ yen k'an bɛ journalismiya kɔnɔ an bɛ kunnafoniw di an ka baara in an ka kɛcogo dɔn c'est très important an k'an kuma kɛcogo dɔn kuma o kuma bɛ yen k'an k'a fɔ o k'a sɔrɔ a dalilu b'an bolo kuma o kuma bɛ yen k'an b'a fɔ a ka kɛ hɛrɛ kuma kɔnɔ a ka kɛ bɛn kuma kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma dan sago parce que bɛɛ n'i ka hakɛ dɔ jamana kɔnɔ anw journalistes fana ka hakɛ bɛ yen dan dɔ bɛ yen anw man k'o sago o bɛ yen o fɔlen don an bɛɛ ye ne yɛrɛ Cɔrɔnɔ a bɛ se ka kɛ an bɛɛ ye filiw kɛ ka tɛmɛ nka n'i bɛ baara in kɔnɔ au fur et à mesure i bɛ expérience sɔrɔ i bɔ ko dɔ kalama i b'o faamuya donc an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ baara in tɛ se ka dɔn ka ban nka jateminɛw ka k'a la mun b'a to filiw kana caya an ka baaraw kɔnɔ wa jugew fana kan ka u cɛsiri cogo bɛɛ mun b'a to ka se ka presse fana dɛmɛ a ka baara la mun b'a to démocratie kuma min n'o ye bɛɛ fanga o fɔra o kana kɛ dala kuma ye ten a ka lawaleya fɛrɛ ka se ka sɔrɔ kow la jamana ka yiriwa kow ka se ka bɔ nɔgɔ la o de y'an ka laɲini su ni tile donc maliyɛnw n'an bɔra o kɔnɔ rapidement an bɛ taa sujet filanan na ni o ye Bozola Lampani kɛrɛfɛla ye Dunbiyalakaw ka du kɔnɔ n bɔra k'a fɔ aw ye sujet daminɛ na n ko Dunbiyala n'i ma fili u yɛrɛ bɛna don a ko bɛɛ la ka walawala aw ye an bɛna présentation kɛ duba dɔ bi Bozola kɔnɔ a du dɔnnen don maliyɛnw n'anw da ma maga la a ma ɲi dudenw yɛrɛ damaw bɛ ɲini kana bila ɲɔgɔn na dudenw yɛrɛ damaw bɛ ɲini kana fɔ ɲɔgɔn kɔ anw ko Mali kɔnɔ Mali kura daminɛna fanga kura sigira anw ka jamana kɔnɔ fanga kura minnu bɛ yen k'u sigira an ka jamana kɔnɔ an dalen b'a la k'a fɔ baarakɛlaw b'u cɛla baarakɛlaw bɛ yen Diko mun ni ale fɔra ni ale maître Diko maliyɛnw ale kɛra Mohamed Sira Diko ni ma fili ale kɛra le nouveau ministre de la justice an y'a mɛn k'a fɔ ko maa mun don k'a tɛ sɔn yuruguyurugu ni bɛnkanni walew ma a tɛ sɔn kasiw ma a tɛ sɔn k'a ye k'a fɔ ko bɛnkanni wale bɛ ka kɛ jamanadenw kan k'a da ma maga la an bɛ ministère de la justice maa bɛɛ wele yan minnu bɛ Soko hokumu kɔnɔ olu kow n'a ɲɔgɔn an bɛ bɛɛ wele an bɛna don sujet kɔnɔ n bɛ ɲɛsin n balimakɛ ma salamu aleykum. Waaleykum salam basi t'i la ba i bɛ se k'i présenter an filɛlibaw ye wa. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ Ala tanu k'Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn. O kɔfɛ an bɛ Ala deli Ala ka nɛɛma ni kisi Ala k'o caya an kuntigi Muhamadu alayhi salatu wa salam. Sallallahu alaihi wa sallam. O kɔfɛ n bɛ foli di an filɛlibagaw bɛɛ ma plateau kan mɔgɔw bɛɛ lajɛlen Cɔrɔnɔ n bɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ. Merci. K'an grand frère fo ainsi que les membres de l'ouverture média. Donc o ye foli kun fɔlɔ ye. D'accord. Donc yani an ka don dans le vif du sujet. D'accord. Inchallah. E yɛrɛ tɔgɔ. Ne tɔgɔ Isiaka Doumbia. Isiaka Doumbia. Exact. Bɛ n wele Bashaka. Bashaka. Et bienvenue Bashaka. N bɛ ɲɛsin fama rapidement ne fa e tɔgɔ ni jamu. Ani folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma. Ouverture média lajɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ fo. Olu minnu bɛ kɛ sababu ye ka kumada di sentaw ma. Kumada di setigiw ma. Pour que jama ka jɛ ka kuma walawala. Ne ye Baba Touré. Baba Touré. Ko ma ko Bafin. Ne bɛnna de don. Ah, e bɛnna de don. Ne ba de bɛ bɔ yen. D'accord. Ale dɔgɔkɛ den de ye Isiaka Doumbia ye. Isiaka Doumbia ye. An nana kunnafoni sɔrɔ. U bɛna an ba dɔgɔkɛ n'a denw gɛn ka bɔ du kɔnɔ. D'accord. Wajibi ye an se ye mun ye. A k'o kɛ. An k'o kɛ. D'accord. An da bɛna tila sa Touré an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn donc n bɛ ɲɛsin rapidement Bashaka. Bashaka miniti damadɔ b'an bolo maliyɛnw ni ɲɛmaa na bi u bɛ fɛ ka ko in dɔn an y'a mɛn ko a ka du kɔnɔ bi bina mankan dɔ bɛ fɛ ka wuli an tɛ fɛ a ka kɛ bɔmu ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la lafiya kana aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn kana aw fila bɛ ne bolo plateau kan an kan ka tila ka aw balima dɔw fana wele Lomé olu ka walawalali don a la donc rapidement n bɛ fɛ e k'i da don ko in na ko in sɔrɔla cogo jumɛn aw ka du in du jumɛn don wa a degun problème belebele sɔrɔla sira jumɛn kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cɔrɔnɔ n b'i fo tuguni mais foli fɔlɔ o ye Ala ta ye. D'accord. An bɛ Ala fo k'Ala tanu k'Ala waleɲuman dɔn. Kɔfɛ n bɛ
nga musokɔrɔba fo ainsi que an b'an ka maakɔrɔw fo an b'an faw fo minnu bɛ yen balola bi ani minnu yɔrɔ ka jan minnu b'an kɔrɔ. D'accord. Donc vraiment an kɔni bɛ yan alhamdulillah ala ye nin natigɛ anw ka kɛ yan. Ok. Sinon ne bɛ jɔyɔrɔ min na nin tɛ ne jɔyɔrɔ ye. D'accord. Mais à défaut de l'absence de mon père et de mes frères aussi, donc je serai obligé de remplacer. Ok. Donc vraiment, je vais faire un tas de par rapport à la situation de la famille. Il y a là, 2000 flèches bozola lampane koro. Du koro lido. Depuis des années 1900. 1900. Exact. Depuis Mali ma indépendance. Mali ma indépendance. Depuis que tu as boutu. Exact. Donc bien avant ça, je fait la situation de briefing avant d'entrer dans le vif du sujet. D'accord. Rapidement. Rapidement. Il y a un peu de Kabila Barido. D'où la boutonne Barido. Trop ko Alou Dumbiala. Alou Dumbiala. Il bozola il sini. Ko Alou Dumbiala. Il bolo takatakai. Dumbiala. Alou Dumbiala. Alou Dumbiala. Exact. D'accord. Alou Dumbiala, allez garder Tokola. Fin son. C'est global. Bien avant qu'il y ait Alou Dumbiala, nos arrière grands-pères, beaucoup flarido. Nous Madame Bilal. Madame Bilal, Madame ni dengue flariso. Dengue follow. C'est-à-dire Akuluma Samao. Exact. Amoke Fao. Amoke Fao. Bilali. Ani Madani. Ani Madani. Mali waya la mekanyere waya partage. C'est très important. Exact. Bilali Madani. Madani dengue flariso. Dengue follow toko ko Cheikhna Doumbia. Dengue flanan toko ko Alou Doumbia. Bon Bilal ali dengue sabari soro. Dengue sabay. Kelen toko ko Draman Doumbia. Kelen toko ko Bougadar Doumbia. Kelen toko ko Balaji Doumbia numéro 1 waf ko Yakuba. Yakuba. Donc olu be kenan fo en mokew. En mokew. Exact. Bon kadamine Cheikhna la kana Alou la kana Bougadar la kana Draman na. O te moke duru. C'est-à-dire en mokew no bi ko le cité. Exact. Donc bora en kulmason la nana mokew la sisa. D'accord. Donc u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan adamadenya la ɲɔgɔn kan balimaya ni fɛnw na i ɲɛ bɛ du in na papier fɔlɔ min bɛ du in na depuis la colonie Soudan française ça s'est établi en 1935. En 1935. D'accord. Au nom de Cheikhna Doumbia. Cheikhna Doumbia ale dɔgɔnin a lui. Bon entre Cheikhna Boukadari et les autres n t'a dɔn min ka kɔrɔ mais arbre biologique là Ibn Cheikhna ni Alou de ye. Donc les autres kadamine Boukadari Draman ainsi de suite donc Ibn ye olu u ka comment on appelle Cheikhna Draman Boukadar Ibn ye olu de fa ye Bilali. Est-ce que bɛ ka faamu? Bon maintenant c'est ça. Tout qui ɲɛsin nin caméra in ma. D'accord. Bon maintenant Tour ka docteur. A bɛ hakɛ to dɔɔni. Bon maintenant sisan document min bɛ Cheikhna tɔgɔ la qui est établi en 1935. En 1935. Exact. Nous y avons moqué. Nous y avons moqué. Ne fa. Et fa. Exact. En globila. Donc, madame Tayana, nous y avons Koulouma Savaï. Koulouma Savaï. Car Doroké Toui, nous y Bilali. Nous y Bilali. Exact. Document Meshek Netola, ça c'est en 1935. Bilali, allez bana en 1936 ou 37, selon leur document. À beaucoup de documents qu'on a. Donc, on a Cheikhna Netola Balola. Ok. Cheikhna Fatouli. Tout keto ka Malika yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma. 1960. Exact. En 1959, u sera famille ma k'u bɛ du papier minnu b'u bolo u b'a di du denkɛ fɔlɔw ma. Donc c'est en ce moment document in transféré là, a transféré là ka taga Draman na. Draman. Exact. Oh. N'o y'a cousin. N'o y'a cousin. Voilà. Donc Cheikhna cousin de Draman en 1959. K'a daminɛ o wagati la fo bi document in bɛ o de la. K'a daminɛ o wagati la fo bi. Exact. Document in bɛ Draman de la. Mais a sɛbɛn don a kan entre parenthèses héritage. Héritage. D'accord. I yɔrɔ point faamu. N y'o faamuya. Maintenant mun nana problème wuli ka problème yuguba. Comme on n'a pas assez de temps, je vais essayer de résumer certaines choses. D'accord. Voilà. Dorénavant an bɛna se ka fɛn caman fɔ. Ka fɛn caman fɔ. Kosɛbɛ. Mais an filɛ wagati min na sisan. Ko in nana cogo min na. I ɲɛ b'a la Bilal descendant. Précisément Bilal den dɔ bɛ yen ko Boukadar Doumbia. Boukadar Doumbia
ale ma si jan sɔrɔ i n'a fɔ sɛkinɛ ale ma si jan sɔrɔ i b'a fɔ sɛkinɛ bon Bouadar den dɔ bɛ yen ala y'ale garijɛgɛ a ye kalan kɛ il a été magistrat mais actuellement il est à la retraite de 2 ans c'est pas ne bɛ ka n faamu n bɛ k'i faamuya bon o ye o bɛ n'a fɔ anw tonton aw tonton exact maintenant n bɔra mɔkɛw la o n bɔra kulomasamaw la o mais n faniciniw de la sisan comme ça c'est les vices du sujet d'accord olu donc Mahaman de son comment on appelle des vivants de mon père a tout même qu'on fait démarcher par rapport aux documents de la maison des trucs comme ça il faut tout balola tout le démarcher magistrat voilà parce que lui il se sentait égaré il lettre donc pour adresser à frère Tola vraiment depuis aller faire bana bon faire ka so mun be aller n'était place là du colon ainsi de suite il voulait s'intégrer dans la famille ka soro odumuti gafeka ati gafeka mumi gafeka o préciser lendo maintenant o ma problème do la ne fa ma problème do la ma fa ma muna ama problème do la parce que ni ya alaje allez ka fara a fa korobaw kan bɛɛ de kele ale bolo bɛɛ kelen bɛɛ de kele d'accord maintenant problème est mi i b'a dɔn an filɛ waati min na sisan nin juridiquement papier mɔgɔ min tɔgɔ la an b'o de déclarer o t'a dɔn o ye tiɲɛ voilà sinon n ta bɛ yen o tɛ yen o kun tɛ yen o kun tɛ maintenant ale y'o démarche ni fɛn ninnu de daminɛ sisan pour voir vraiment a bɛ se ka intégrer so la cogo min na mais ala nana kɛ olu tɔw m'a jaabi mais ne fa de tun ye du tigi a wagati bon a y'a to vraiment ala y'o ka kalifa minɛ a la en 2011 en 2011 i ka cɛkɔrɔba ne ka cɛkɔrɔba d'accord n b'ala deli ala ka hinɛ a la a dayɔrɔ suma amina yarabi donc en 2011 qu'est-ce que maman a fait a sera anw ma k'a yira an na vraiment ale b'a fɛ ka baara dɔ kɛ so kɔnɔ mais a tun tɛ se ka kɛ ka cɛkɔrɔba to balo la a ka gɛlɛn mais laɲini ye min ye mais o kɛra en 2011 en 2011 cɛkɔrɔba fatulen kɔfɛ cɛkɔrɔba fatula en 2011 le même 2011 d'accord 2 ou 3 mois après donc a ye document de labɛn sisan nous on a fait la copie an ye du papier copie kɛ k'a d'a ma parce que aw tonton an tonton an dalen don a la a dalen don a la a mana fɛn fɛn ɲininkali k'an na document na an b'a di parce que an ka laɲini min ye du c'est à dire bɛɛ de ta don duba de don sɔrɔ an ka du in maa 100 balola du in kɔnɔ ka tɛmɛ dunanw jiginna du in kɔnɔ ka tɛmɛ a tɛ tɛmɛ o kan dunan dɔw y'u ka kalan n'u ka adamadenya bɛɛ kɛ du in kɔnɔ ka taa donc n'i ye du in dimension yɛrɛ ta k'a lajɛ c'est 1310 mètres carrés bi bi na 15 sur 20 10 sur 20 ɲɔgɔnna joli bɛ bɔ a la ka ca ok maintenant ni e ye k'o dɔ ti don ou bien n'i ye dɔ fɛn cogo dɔ la est-ce que c'est bon mun de kɛra cɛkɔrɔba salen a ye papier ta donc a ye papier de collecté sisan a ye mun kɛ a ye mun kɛ a y'a essayer ka alu dunbiya denw de labɔ a n'a muso aw non aw ka maaw exact o y'an ka maaw de alu dunbiya an mɔkɛ de o alu dunbiya kɔrɔkɛ de ye sɛkinɛ o sɛkinɛ descendant de anw ye o de y'aw ye exact donc a y'o kɛ ka da mun kan ko non k'an k'an hakili sigi k'a b'a fɛ ka du tila mɔkɛ 5 ni ɲɔgɔn cɛ n ye mɔkɛ 5 min tɔgɔ f'i ɲɛna bon maintenant document b'a bolo a frère tɔw de nana démarcher document filɛ nin ye e bolo ni du papier b'a kan a yɛrɛ dɔgɔninw non non a frère tɔw i n'a fɔ Dramane denw i n'a fɔ Yakuba denw les descendants de Bilal donc olu nana sisan k'a fɔ vraiment n'i y'a ye document bɛ Bilal tɔgɔ la donc Bilal fa ye jɔn ye Dramane tɔgɔ la disons Dramane fa ye jɔn ye Bilal tɛ Bouadar fa ye jɔn ye Bilal tɛ avec mention héritage donc o du ye Bilal ta ye awɔ donc k'a bɔra aw ta la ko du ye Bilal ta ye parce que il y a la mention entre parenthèses héritage bon a y'an wele vraiment ko a frère tɔw b'a fɛ ka baara gɛlɛya bolo ka kumaw ɲɛfɔ an ye bon vraiment ale yɛrɛ t'a bɛna min kɛ bilen a don wagati du kɔnɔ i b'a dɔn du jɔ bayi la a jɔra bayi la du bɛ bayi la i bɛna image ye du bɛ bayi la les 4 côtés u y'a bɛɛ di bayi la mais ne ka cɛkɔrɔba ka bayi kelen di a bɛ ban don min na kiosque de tun bɛ so kɔfɛ maman y'olu bɛɛ séquestré u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛna partage collectif kɛ awɔ maintenant olu nana don a kan ka kumaw ɲɛfɔ a ɲɛna bon maintenant qu'est-ce qui s'est passé lorsque alu denw bɔra a y'o labɔ ni document min ye a document filɛ a bɛ min a y'o labɔ ni sommation min ye a y'a fɔ kuma in kɔnɔna la ko les filles alu dunbiya u bɛ loger la Dramane de ka du kɔnɔna na alors que droit t'u bolo
yamara t'u bolo ka to yen donc famille ye Bilal le tɛ parce que famille be papier min bɛ famille kan sisan c'est au nom de Dramane Dramane n'u fa ye Bilal le donc alu dunuya ka foyi tɛ nin na ainsi que a muso a denw o y'a sɔrɔ lumière fatura a mɛnna donc y'olu labɔ du kɔnɔ bon question dɔ bɛ posé o yɔrɔ nin na olu dunuya denw bɔra wagati min na 2011 pourquoi o ma anw labɔ du kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o wagati o parce que anw de document di ka baara kɛ donc document min dir'e ma e ka baara kɛ e tɛ se ka o tout de suite k'i ka retourner contre nous o tun tɛ se ka kɛ o donc jusqu'à maintenant ka daminɛ 2011 la ka na bila bi la Cheikh Thierno an bɛ ɲɔgɔn de la tribunaliw la an ye étape min bɛɛ kɛ balimaw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ ko kabako da tɛ se ka ɲɛfɔ i ɲɛ bɛ nin na nin kelen kɔ nin sommation kelen ka olu dugumadenw nabɔ olu bɔra exact bon maintenant qu'est-ce qui s'est passé u yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ les descendants de Bilal u b'a dɔn ye min kɛ u y'a essayé de ka bɛn u ni ɲɔgɔn cɛ Bilal denkɛw Bilal denmusow minnu bɛ balo la minnu tɛ balo la u ye dɔw représenté u ye protocole d'accord de partage de kɛ sur la parcelle numéro CD 0207 6 à Bozola Lampani kɔrɔ e mun na voilà ko du ye u mɔkɛ ta ye u y'o min kɛ Mamani ko a ma ah vraiment comme il m'a passé ne tantôt elle m'a préféré maman c'est le magistrat voilà c'est notre tonton tonton ou bien un tonton oui voilà bon maintenant a y'an wele k'a ɲɛfɔ an ɲɛna vraiment station bɛ ka taa cogo min na a bɛ k'ale yɛrɛ bolo la parce que ninnu bɛ ka na n'a ye cogo min na u ye tribunal k'u ni ɲɔgɔn cɛ tribunal de k'u ma ko non a ye segin nin famille ko de a k'aw bɛn a la n'aw bɛnn'a la sisan aw bɛnna min kan an b'o de waleya u ka bɛnkan in taara wolo min na k'u ka du tila u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ ko k'u ka du feere dɔw ka du feere awɔ tiɲɛ yɛrɛ la bon a tɛ tɛmɛ nin kan bon maintenant u ye protocole d'accord min k'u ni ɲɔgɔn cɛ ka du plan bɔ k'a tila u y'a tila cogo di Bilal descendant u ye mɔgɔ fila bɔ a la e min nakan kɛra ko i bɛna kɛ mɔgɔ duuru ni ɲɔgɔn cɛ e y'a kɛ mɔgɔ saba ye selon le document de Dramane munna parce que Dramane nɔ bɛ figurer du document kan mais Thierno ne bɛ ne ɲininka o Dramane nɔ bɛ figurer du document kan ka tila ka ni parenthèse héritage k'a kan maa min t'a dɔn i b'a fɔ ko non k'a y'a sɔrɔ a fa de tiɲɛ ye ok mais document min b'a la k'a y'a sɔrɔ a fa tiɲɛ ye o document kelen in bɛ yen ko du in bɛ Cheikh Nɛ de tɔgɔ la du papier fɔlɔ wa Cheikh Nɛ a ma feere a ma di garantie la wa a ma ni mɔgɔ la wa a ma tilali ko kuma fɔ a la olu bɛɛ tun bɛ yen o bɛɛ bɛ yen o bɛɛ gafe bɛ yen a bɛɛ gafe bɛ yen mais maintenant problème ye jumɛn ye sisan c'est à dire que essayer de nous divertir non c'est pas comme ça n'aw taalen tribunal o gafe ninnu an b'olu yira wa an taara tribunal la k'a ta annulation du protocole d'accord an y'a yira tribunal la vraiment ninnu ye partage min kɛ protocole d'accord ye u t'a mérite u man ka kɛ parce que u b'a kɛ ni base min ye c'est faux tiɲɛ tɛ voilà an taara o la tribunal ye mun fɔ wa u y'a yira tribunal la non nous on n'a pas la qualité de s'opposer à leur protocole d'accord parce que nous ne sommes pas les héritiers de fait Bilal exact an tɛ Bilal le descendant ye o mais aw bɛ ka min tila a taara min yira tribunal la k'o don o de tɛ faut pas faire mentir les gens kana nkalon tigɛ mɔgɔw ye kana nkalon tigɛ justice ye kana nkalon tigɛ adamadenw ye Thierno problème min e ko kuma la ko duko kɛlɛ anw b'a miiri de an bɛ kabila ko kɛlɛ danbe kɛlɛ yɛrɛ woloya kɛlɛ an b'o de la an ye du denw de ye o an y'a f'u ɲɛna sigiw la vraiment du in filɛ aw ala de y'aw garijɛgɛ bi a ka kɛ ɲɛmaa ye du in kɔnɔ an bɛ mun ɲini aw fɛ aw ye faw de a ye bɛn a la n kɔrɔkɛ bɛ se k'o témoin a ye bɛn a la du yɔrɔ min bɛ yen ko magasin don a ye bɛn a la an ka sira t'o la o mais a ka yira dɔrɔn yan y'an faso ye a banna ça c'est important Thierno mɔgɔ bɛ se ka kɛ du t'i bolo mais i tɛ se ka kɛ ko faso t'i la i tɛ se ka kɛ ko bɔrɔ t'i la o ka gɛlɛn anw denw bɛ bɔ min anw ka so kɔnɔ an bɛ bɔ min an fa fɛ yen n'o feerela dun o t'o bannen ye bon nous on a essayé d'arrêter ça vraiment o ka gɛlɛn ne yɛrɛ filɛ hali n'a fɔra ne bɛ bɔ min n bɛ n bɔ yɔrɔ dɔ fɔ n'a fɔra e bɔ yɔrɔ feerela i laban na taa wali du dɔ yira dɛ mɔgɔ dɔ la dɛ ala k'an n'o cɛ jan kumaw ka ca n bɛna rapidement ne fa e b'an kɛrɛfɛ yan e ye kɔrɔkɛba ye e ko e bɛnna de don n'i ma fili i y'o de fɔ e bɛ mun kalama ko in na maliyɛnw ɲɛ b'i la rapidement i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara Bachar ka taga i tora ka don dɔɔnin ne bɛ mun kalama ko in na anw bɛɛ wolola ka lamɔ du in kɔnɔ ka sɔrɔ k'aw ka denmisɛnniyaw kɛ yen ka an ka denmisɛnniyaw kɛ yen
ka sɔrɔ du in mara bɛ Alu Dunbiya de bolo. Alu Dunbiya ni ale ale ka n'o ye Sekinɛ dɔgɔnin ye. Ale nana kɔrɔ ka dɛsɛ, ale ye dutigiya passé Sekinɛ denkɛ fɔlɔ ma. N'o ye comment on appelle Fakɔrɔba Balaji Dunbiya numéro 2. Bon an bɛ nin bɛɛ la, du document bɛɛ a passera k'a daminɛ Madani descendant de la ka jigin. Madani, Alu Dunbiya, Balaji Dunbiya numéro 2. Numéro 2. Donc anw bolo nin ko ti fɛngɛ, anw y'a jate duba ko de ye. Parce que duba fɛnw don comme émission ka surun, an tɛna se ka don a dogodogoɲɛ bɛɛ la. Kosɛbɛ. Sinon Alu Dunbiya ni Sekinɛ de ye kelen ye. Comme u nana ye nin nana se ka fɛngɛ kɛ ka Alu Dunbiya denw nabɔ, u b'a fɔ ko ni Bilali bɛ fa o ni Sekinɛ bɛ fa la, donc ko Sekinɛ fɛnɛ denw bɛ bɔ. En ignorant que Bilali Alu Dunbiya kɔrɔkɛ Bilali Sekinɛ o de tɔgɔ bɛ papier original. O de tɔgɔ papier original. A yɛlɛmara a salen kɔfɛ. Maintenant Touré, comme aw ye kɔrɔkɛ kɔrɔbaw ye, yan'a ka se tribunal ko ma, bɔgɔ jeni ko ka fo mankan ka don a la, aw m'a fɔ ka sigi ka kumaw kɛ ka bɛn a ko la. Du ɲɔgɔnna duba mun bɛ yen k'a dɔn bɛ Bamakɔ kɔnɔ de bɛ ka nazaraw to yen. N'a fɔra maakɔrɔbaw talen, a ka cɛkɔrɔbaw taara, mɔkɛw a n'a faw yɛrɛ bɛɛ talen de, mankan de bɛna don o duko kuma na sisan. O ye maloya ko ye dɛ. Taara aw ma sigi ka fɔ ka kuma la, a ka bɛn ko dɔ kan. Bon a sigi ka fɔw kɛra wagati mun na, o y'a sɔrɔ ne bɛ fonction na kɔfɛ. Ne tun tɛ yan. Mais ne nana, o y'a sɔrɔ u ye justice daminɛ. Ne kɔni ka kumakan kɛra fɔ ka bɛn ka k'a la ye. A wagati an bɛnkɛ nin kelen, dɔw duba kɔrɔ, dɔw de fɔlɔ kalanna. Ne yɛrɛ sera mama nin ma kuma la. Ko ne ma foyi faamu nin duko in na. Ko ne bolo foroba don. Kosɛbɛ. Ale yɛrɛ ko non, ko document dɔw bɛ yen mun b'a yira. Magistrat in yɛrɛ. Magistrat in. Ko document dɔw bɛ yen ko ale yɛrɛ taara fɛngɛ lajɛ. Il a vu que du bɛ Sekinɛ tɔgɔ la, mais a yɛlɛmara Daramani tɔgɔ la cogo min, ale yɛrɛ ma se k'o faamu. Bon an k'o document mun b'a bolo, ko d'an ma ko a ka document yɔrɔ ka jan. O kɛra ko bannen. Donc o b'a yira k'a fɔ tant que ɲɛ kuma sɔrɔla sigi ka fɔ ka gɛlɛn. A ka gɛlɛn. Komi n y'a f'i ye cogo min fɛnɛ kuma daminɛ, ne bɛnna don. Kɛra cogo o cogo ne bɛnkɛ de tun ye dutigi ye. Kosɛbɛ. A denkɛw bɛ yen. Explication caman de bɛ ani olu cɛ fɛnɛ ka tɛmɛ anw kan. O ye tiɲɛ ye. Bien préciser comme an tɔw bɛ yen. D'accord. Ni ɲininkali bɛ se ka tɛngu mun na. D'accord. Donc maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka nin ye, an bɛna lajɛ ka u kɔrɔkɛ kɔrɔba dɔ bɛ yen ale b'i lome nin waati in na, an b'a lajɛ ka se ka ale juru, ale fana bɛ yen ale bɛ fɛn caman kalama ko in na ka se k'ale wele ni a tɔgɔ ko Alu Madani Dunbiya, donc ale bɛ lome waati in na an b'a essayer k'ale wele pour que ale fana ka explication caman bɔ a bɔra ka nin ye u ka du a bɛ siran mun kan o siran bɛ du in kana ci de, a yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko du in duba don, maa 100 balola du in kɔnɔ, maa 100 o y'u ka kalan kɛ du in kɔnɔ, du in ye maa caman ta dunan caman ta. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu k'u ka se ka balo, donc an bɛna lajɛ ka se ka Dunbiya kɛ k'ale ta fo Lome jamana kan, donc pour que ka se ka walawalaliw kɛ an ye ko na, voilà. Salamu alaikum i ma sɔrɔ, voilà. Donc avant que an ka se k'a sɔrɔ, donc an b'a lajɛ hali bi k'a fɔ nin duko problème mun bɛ yen nɔ nin waati kunkurunin na pour que ko ninnu ka se ka faamuya, bozola lanpani kɔrɔla la a bɛɛ bɔra k'a mɛn ni mankan de bɛ yen u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ, dudenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ, denw ani tɔntɔnw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ, donc o b'a yira k'a fɔ ko ba do ko mun do ko a ko man ka bila sen ka ten k'a ko kɛ ko lafule ye, c'est très important an ka kuma kan, donc a yira k'a fɔ nin waati in na o dudenw de nalen don u bɛna fɛn fɔ ko sabula olu tɛ fɛ mankan ka don u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ, a ka taa se fa ni denw yɛrɛ damaw ka bila ɲɔgɔn cɛ fo bɛɛ ka bɔ a kalama, nka ko taara bɔgɔ jeni ne kan, a taara bɔgɔ jeni ne kan maaw bɔra a kalama ka ban, olu bɛ fɛ justice ka bɔ ko in kalama à travers les médias parce que olu ka gafew b'u bolo, olu tɛ fɛ du in ka ci, olu bɛ fɛ du in ka kɛ misali de ye, a ka fɔ olu ka du yan de olu bɔyɔrɔ ye, n'olu bɔyɔrɔ olu bɛ ka siran mun ɲɛ ni olu bɔyɔrɔ nana feere walima n'olu bɔyɔrɔ nana kɛ yɔrɔ wɛrɛ a bɛna kɛ k'olu bɛɛ dabali ban. Salamu alaikum Dunbiyakɛ. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Somɔgɔw bɛ de o kuma i tulo tɛ n na wa? Wa alaikum salam. Tari baasi t'i la? Allo? Wa alaikum salam. Ouais Dunbiyakɛ, salamu alaikum. Allo? Somɔgɔw bɛ de an tulo b'i la o, tari baasi t'i la kɔni? Wa alaikum salam. Nba d'accord nin waati in na maliyɛnw ɲɛ b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Allo?
D'accord. An ko an tulo b'i la nin waati in na. An bɛ fɛ ka min fɔ kuma la. I bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara a kan kuma b'i bolo. Aw ka nin duko kuma in a bɛ waati caman bɔ a kuma bɛ Bamakɔkaw da kɔnɔ e mun ye e fana ye kɔrɔkɛ kɔrɔba dɔ ye i sigi bɛ Lome jamana kan i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ko in kan e bɛ mun kalama a la. Allo. Foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ silamɛ jama bɛɛ lajɛlen fo. U ka kulomajɔ la. Ka ouverture média yɛrɛ fo kosɛbɛ. Wagati dɔgɔya kɔfɛ ani ko dɔgɔya kama. Ne bɛ fɛ dɔrɔn ka intervenir point dama dama la. Kuma bɛ fɛn min nɔfɛ n'o ye du papier ko ye. I t'a dɔn ni n ka kuma bɛ faamu. An tulo b'i la. Voilà, an ko an mago bɛ prévu dɔ de la dɔrɔn. K'a fɔ ko ji ye Bilali ta ye. Min tɛ dala kuma ye quoi. An tulo b'i la. Parce que an dɔgɔkɛ ye kumaw fɔ cogo min. N'i y'a jateminɛ papier fɔlɔ min dilanna du la. I ka chèque de la. A bɔra chèque de la a nana Dramane na. Maintenant a ko miracle Bilali bɛ intervenir au dossier la. Bilali bɔra ni. Ni papier kun bɔra Bilali la ka na chèque de la ka bɔ chèque de la ka na Dramane na o tun bɛ faamu. Mais papier bɔra chèque de la directement ka taa Dramane na Bilali bɛ kuma tɛ yen. Bilali bɛ kuma ye bitikiya de ye. K'a bitikiya k'a fɔ ko ji ye tiɲɛ ye ni ji ye tiɲɛ ye Dramane fa ye Bilali ye. O b'a sɔrɔ an panna fɛn caman de kunna. Bilali yɛrɛ ye jɔn ye. A taariki la a fɔra an ye cogo min na wa lamɛnbaga ni diden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o témoigner. Bilali nana sigi a kɔrɔkɛ de fɛ n'o ye Madani ye. Bilali ye Madani tiɲɛ ta k'a muso furu a papier. O cogo kelen na chèque de fana papier Dramane de chèque de muso furu. Yɔrɔ ni yɔrɔ franchement tɔ lajɛ kuma banna yen. Kosɛbɛ. Olu kɛra mɔgɔ kelen ye u balola ɲɔgɔn kan ten o cogo la. Maintenant ne bɛ fɛ waati ka di ma dɔɔnin n bɛna kuma Mamani de kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Ne ka témoignage min kɛ n kalilen don a la n tɛ nkalon tigɛ. Dugukolo bibiri ɲɛ kelen n'i y'a namara diɲɛ la yan nɔ bibiri ɲɛ kelen a bɛ tigɛ diɲɛ lahara ko a tɔ jahanama den. I tɛ bɔ kɔlɔn kɔnɔ dɛ. O ye tiɲɛ ye. An b'a an balimaw ladi an yɛrɛ fɛrannen don an bɛ an balimaw ladi ka bɔ o yɔrɔ in fana ma. Maintenant n dɔgɔkɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko Mamani ye lettre ci Kabila ma 2003. A ka lettre in kɔnɔ a ko si la concession où nous sommes défilés leur appartient exclusivement pour qu'elle a déjà fait l'objet de partage entre les trois frères qui ont le plus longtemps vécu devant avant d'être rappelés à Dieu. Je veux dire Dramane, Ali et Baladi. Les magistrats de la Kumakan, il y a un d'accord. Magistrat. Un magistrat, c'est quelqu'un qui est né en 1953. Maintenant, avec la jate là, on dit Clara Dramane, né Bilal Ali, né Madame Ali Baladi, né Bilal donc au fond, on est quelqu'un de Ali Bradar, né magistrat au Paris. Et nous, nous gagnons. Kosɛbɛ. D'accord. Comme il y a qui est ça, justifié.
ye ko tunani de parce que an ka kabila kɔnɔ cɛ duuru de bɛ yen an bɛ musomanw to yen cɛ duuru in a bɛɛ bɔgɔma tigɛra ka ban pewu maintenant comme kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ ko chacun ye tɔgɔ to chacun ye kuma bɛ yen donc c'est pour être plus royaliste que le roi an ko an mɔkɛ ye chacun ye anw ma a ziiri tɛ an ma inventé parce que ne ka kuma ni ye sur la base des écrits. D'accord. Maintenant, Michel Doumbia, maintenant, sisan maintenant, ne bɛna ɲininkali mun tɛnku i la, o ye comme ni waati in na tanba t'an bolo, i bɛ se ka mun sɔrɔ kɔrɔfɔ laban na ka ɲɛsin justice ma pour que nin ko in ka se ka lajɛya, farafarali kana don aw ka du kɔnɔ rapidement. Voilà, il y a kɔrɔfɔ laban tɛ dɔwɛrɛ ye, kɔrɔfɔ laban ye mun ye, an bɛ tigɛ de prévu écrit parce que kuma in tɛ ka parole contre la parole, an tɛ ka kuma ni dans le titre, an tɛ ka kuma ni papier de ye. D'accord. Maintenant, u kana ni papier bɛɛ ye dɔrɔn min b'a yira ko bin ye Bilali ta ye, kuma bɛ yen de. Parce que Dramane tɛ se ka kɛ diinɛ tiɲɛ ta, n'a ko ko bin ye termine de Dramane tɔgɔ la wa héritage de don, o kɔrɔ Dramane de c'est une tiɲɛ ta tɔgɔ ye. D'accord. Ok. Donc, il faut y tɔgɔ ni jamu. An ɲinɛna ka ɲininka tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Madani Doumbia. Madame Doumbia. Ok, merci beaucoup, madame. Awɔ, ne ye madame Tɔma bɛɛ ye. Ok, merci. Ala ka su yɛrɛ. D'accord. Donc, ni waati na Malien wa bɔra ka Madani ka kɔrɔfɔ lamɛn o y'u kɔrɔkɛ kɔrɔba dɔ ye ko in bɛɛ kɛra ale fana ɲɛna ka to Mali la yan nka an ka nin interview nin ma se ka nin waati ma sɔrɔ yan donc nin b'a yira k'a fɔ ale fana ye hakilila mun fɔ a ko gafe de bɛ olu bolo mun bɛ prévu yira donc rapidement yanni an ka ko kun cɛ donc an ka se ka a tɛnku mɔgɔ wɛrɛ la k'o wele n bɛ kuma nin lajɔ rapidement Bachaka la Bachaka i bɔra ka kɔrɔkɛ ka kuma lamɛn donc e bɛ se ka mun sɔrɔ maintenant ka o fara nin kan rapidement. D'accord, mais c'est une folie de Bema. Grand frère Yorodofo, c'est très important. D'accord. Vous voyez, c'est que tribunal, la divergence que. Tout comme il y a un dossier là au niveau de la tribunal administratif. Parce que, quand même, la première instance, cour d'appel, cour suprême, tribunal administratif, on est béguera. Donc, on est lié, créé un échec net, on lien un échec net. Quoi il y a de créer, quoi il y a de. Et puis, finalement, tout échec net. C'est quand des trucs comme ça. Mais bon, Aramadi m'a dit que il t'a dit à Mamina. Il va se mangutu toko lo bala, il est wolo là. Kosobe. Il est bon, toko lo bala, il est wolo là. Ne voulait ne trop mal échec ne. Mais ne trop fait na sa, moi ici à Doumbia. Donc bah il wolo du kono ko Bachaka. Donc ben wolo ko Boachaka. O be boyali ni fe oni. Donc were be afo an bakoroba do be ali fatura. Do alu Doumbia demso foloy. O ba fo man ko bakoroba. Donc ne bola toko do cité eni. Et pour le temps qu'on était fait baoui, Alou du même il reflète. Alou trop dans la tourdi. C'est venu au nom de Ali. Ma femme. Prophète d'Orni. Badr Ali. Donc Ali n'allait à dire oui. Bon grand frère comment le faut, on est de qu'on y aurait bé Jaya Ani. Vraiment on be balmari nof. On be faya nof. Fa autant en fa baname. An bɛ fa de nɔfɛ an bɛ jɛ de nɔfɛ dun tun bɛ cogo min na a ma tiɲɛ wagati min na an t'a fɛ a ka tiɲɛ olu bolo ou bien anw bolo mais n'a sɔrɔ réellement ko document bɛ yen k'a fɔ ko Dramane ka document min filɛ a bɔra Bilali de la o k'a yira an na dɔrɔn walahi an jɛra. Aw jɛra. An jɛra. N'o document bɛ yen walahi parce que aw ka document bɛɛ b'a bolo aw dalen b'aw yɛrɛ la. Tɔrɔ bɛ min f'i ye n'a bɛ yen k'a yira an na an jɛra ne ko an bɛ na mun na du in kɔnɔ an bɛ mun nin ko in na an b'a la mun de la. An tɛ fɛn sɔrɔ a la o y'a sɛbɛn ko anw ye yɔrɔ di magasin na interview kɛra so i ye bâtiment in ye o a bɛ cogo di e bɛ se ka nin di location na jɔn ma k'o bɛ nafa par comparément aux autres magasins musokɔrɔba de ka yɔrɔ bɛ dugumala la seulement le tribunal a ordonné notre expulsion mercredi tɛmɛnen awɔ cogo di tan a document tɛ nin yan mun fɔra jaabiw kɔnɔ o la. Non, Djabi Kelen de Dodoro, nous, on n'a pas la qualité de s'opposer à leur protocole d'accord sur le descendant du fait Bilali Doumbia.
donc anw yamara t'an bolo anw ka olu ka o baara in lajɔ ka da mun kan anw tɛ Bilali tiɲɛtabaga ye maintenant Bilali ye jɔn ye Bilali ka papier bɛ min anw mago b'o de la o k'o yira justice la k'o yira anw na a banna i bɛ kɛlɛ kɛ wari fɛn nɔfɛ fɛn min t'i ta ye est-ce que c'est la peine Cɔrɔnɔ an bɛ ka nin fɛn fɔ ne yan nin an mɔkɛ wo an fa wo an kulomasama wo o bɛ min bi lahara wallahi an yɛrɛ bɛ taa min lahara i bɛ taa yɔrɔ jumɛn Ala k'a n'a cɛ i bɛ taa yɔrɔ jumɛn sibiri ɲɛ kelen tɛ kosɛbɛ kuma filɛ Ala ka a ko hali bi ka tiɲɛ bange a kɔnɔ maintenant bɛ ɲɛsin fɔ parce que heure y'an tan tɛgɛ ma maaw de ɲɛ b'an na bi maaw kɔrɔtɔn bɛ u bɛ ka ko in faamuya kosɛbɛ u nisɔndiyalen don u bɛ ka lamɛnni kɛ wa an ka Mali justice an ka kiiri baaraw u bɛɛ bɛ k'an lamɛn nin waati in na pour que ko in tiɲɛ ka dɔn kɔrɔfɔ laban bɛna tila ka di aw ma a b'o kuncɛ nka yan'o cɛ n bɛ ɲɛsin Monsieur Touré e ma i bɔra ka madame ka kɔrɔfɔ mɛn fo Lomé téléphone tun b'i ka tigɛ parce que yɔrɔ ka jan donc a bɔra ka fɛn caman fɔ i yɛrɛ bɔra ka lamɛn donc a ko olu mɔgɔ aw mɔgɔ bɛ mun na dɔrɔn o ye tiɲɛ de ye du in yɛrɛ ka kɛ nin cogoya in na a kana kɛ k'a fɔ dɔ ka bɔ du kɔnɔ dɔ ka to du kɔnɔ a laban bɛ na ni kasara a laban bɛ na ni dusubɔ de ye fɛn caman bɛ se ka na a kɔnɔ mun tɛ an ka laɲini ye a y'a yira maintenant k'a fɔ ko gafe de bɛ aw bolo gafe min b'a yira k'a fɔ ko tɔgɔ in b'a kan nka aw y'a kɛ balimaya ni sinjiya yɛrɛ ko kama e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara Madani ka kuma in kan mun b'a to hali bi sariya bɛ se ka tigɛ hali bi a tigɛ cogo la aw yɛrɛ ka laɲini ye mun ye kow bɛ se ka taa sira kelen kan faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na aw bolo tan surunya kama ne bɛ mo fila dɔrɔn de fɔ e Cɔrɔnɔ n'i y'a mɛn e bɛ ne gɛn ka bɔ nin studio kɔnɔ o ka sɔrɔ studio ye e ta ye e bɛ mɔgɔ gɛn ka bɔ yɔrɔ la ni tɔgɔ dɔ ye a tɔgɔ tɛ document fansi depuis lawale fo bi n'o ye Bilali ye papier foyi tɛ Bilali tɔgɔ la du in na an ka tiɲɛ kɔrɔ dɔ delila ka tila Sekine y'a niyɔrɔ sɔrɔ avec le nom de Sekine. Avec le nom de Sekine. Sekine. Sekine ka héritier y'o sɔrɔ. Du in ye foroba du ye aw bɛ kana mɔgɔw gɛn ko Bilali ta ye du ye papier foyi tɛ yen mun b'a yira ko. Donc aw kuma fɛn k'a fɔ ni maa kun kan ka gɛnni kɛ Bilali ka mɔgɔw kɔni tɛ. Olu Sekine ka mɔgɔw de kun kan k'o kɛ. Voilà. Nka aw fɛn k'a fɔ Sekine ka mɔgɔw kɛra balimaya dɔnni sababu la u y'a essayer ka bɛɛ don a la maa si sen kana bɔ a la. Voilà. Tu as bien compris. Parce que du nana yɛlɛma Daramani tɔgɔ la Sekine salen kɔ alors que a tiɲɛtabaga tɛ ka tila ka sɛbɛn a ɲɛ fɛ héritage olu y'o héritage y'o yɛlɛma k'o k'u ka avantage ye ko Sekine descendant Sekine dun tɔgɔ fansi tɛ du la du in dun bɛ Sekine tɔgɔ la kabi Bilali bɛ nin na i fɛ k'a fɔ ko Bilali tɔgɔ fansi t'a la fansi mun nana n'a ye bi a bɛ Sekine de tɔgɔ la a bɛ Sekine de tɔgɔ la a bɔra Sekine tɔgɔ la ka na Daramani tɔgɔ la archive y'a yira a ma feere a ma d'a ma a ma tunun ma da ni u y'o o yira i tɛ du ko kuma mɛn anw da anw si tɛ si ye n bɛ danbe de nɔfɛ. D'accord donc nin b'a yira k'a fɔ aw ka laɲini ye bɛn ka se ka na k'u ka dɔn aw yɛrɛ kun ka laɲini ti ko ka taa se fo nin niveau bɛɛ ma balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ nka aw bolo an ɲɛ b'a la aw yɛrɛ minnu bɛ yen ko a fɔra aw ka tiɲɛ aw de tɔgɔ sɛbɛn gafe kan aw nin bɛna bɔ ko in na an ɲɛ bosolen ɲɛna k'a sɔrɔ aw ma fatu aw faw fatulen kɔfɛ a nin bɛna bɔ dugu la pewu ten an ka kuma t'o yɔrɔ de don. An ka kuma b'o yɔrɔ de la mɔgɔ dun i bɛ nin yɔrɔ de ɲini n'i dɛsɛra yɔrɔ min alihamudulilayi mais i nin yɔrɔ tɛ hali droit k'a ɲini. A tɛ tɛmɛ nin kan an bɛna maa filanan wɛrɛ wele ale tɔgɔ Malami Dunbiya ale fana ye aw kɔrɔkɛ kɔrɔba dɔ ye o fana bɛ fɛn caman kalama ko in na ale bɛ fan jumɛn ale sigilen bɛ États-Unis nin waati in na k'an lajɛ maliyɛnw donc an bɛna Malami wele ale fana bɛ États-Unis n'o ye Amérique jamana ye nin waati in na k'an lajɛ donc Malami salamu aleykum. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di. Baasi t'an na an bɛ Ala tanu an b'aw bɛɛ fo. Nba Malami an b'i fo an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn nin waati in na maliyɛnw kɔni ɲɛ b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An y'a mɛn ko e ta y'a la mun ye e sigilen bɛ Amérique jamana kan i ɲɛ b'a la i yɛrɛ halala i yɛrɛ ka du i faso i barajuru yera yɔrɔ mun na i taara tunga la i ɲɛ b'a la o du bɛna yɛrɛkɛ nin cogoya in na ka ban pewu ni e nana bɔ tunga la i bɛna sɔrɔ la a fɔra ko i ka du faso yɔrɔ mun ye k'i bolo i bɛna sɔrɔ la o tɛ yen tuguni o ye kojugu ye ko mun bɛ yen maa si ka laɲini t'o ye maintenant e fana da bɛ se ka don ko in na sira jumɛn kan mun b'a to an ka sariya baarakɛlaw u ka se ka wulikajɔ k'ale bi ko in k'a dingɛ sen ka se ka tiɲɛ perepere latigɛ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la.
Cerno ni jarani ko so mi ko so me ouverture média ko mali ko defo o be poli be dangale na tanu ni ala ba so Allah subhanahu wa ta'ala mala ni don yana amin ya rabbi ame soli gala professeur salam tane amba fa defo la kuma tamba no donc ne be se ba mi fon ko ina drama cho man ko yi dabal banko ni ko yi e malara ko yi an fa joro kera ka du glani an fa joro mare ka du ci don ma se na fa joro de la munu ga barai ta kera ka du ci ma ci te ko mi se ka fo ko tu ko ngera kena ma ci te ndi ngala ka na ko ko ni se ga ya nyela se ga ya wo ke afa tu ka so den flare babulo an fa ana kromso donc olu be ka tarbi ko na olu tu ye ko wari di e din de wa dam de kamna du be jole ba mago mau sigira ne ko fe oro nya ni so de ko dama kele ni anga dambi kele na oro nya kele ni pa ma de ka mangi kula ni be kula dumudu tani ni yere boshi ye na ma ki dambi ye na ka kele da no ko so be donc an ta ye ko war ko mele ka ko fa be na adresse ro mina serra ma de ci suti kama ko bara de karani chugudi ugogo tribunal ton fekera ma shima pega no munyi na fa ugogo bilal sai de da ba trefu deri ko kire de na tige assumption da affine dro ne tay ni mete na ko kire demi donc ko anga to par wa fa en 2011 ni ko no wuri yal du na do na bo France la ko France kala ba donc ni kuma mun ko para ko re bilal sai quelque chose que nous n'a jamais entendu. À son temps, on se problème, maman nous les gagne. Après, maman nous non, quand ça va les gagner, il y a plusieurs choses de différentes. Bon, avec la plan, ce qu'on va nous les ranger. Donc maintenant, entre temps, commencer à démarcher. Maman il est dans des là, il y a un accident, pour continuer dans la work soirée là. À audio bambolo. À audio bambolo. Pour que quand tu vas baby, tu vas voir ça, elle est comme un dona. Uli, tu m'as un cadeau, un bâtiment de beau à exprimer. Pour nous la bande de free. C'est un bâtiment de free. Bâtiment est comme un bâtiment de volant. Donc, wallahi, on a beaucoup parlé, on nous a foutu à jouer les moments. Wallahi, billahi. Allahu Akbar. Bibi na ubo ore no se kelela. Donc, il faut que ta famille na wala façon de l'homme se couper en voilà. Donc maintenant, on va nous observer. On va jusqu'à qu'on a les défauts de qualité. Ok, là, les défauts de qualité, on va chaque mec, chaque mec, quand il y a des gens qui ont dans le cas, donc, chaque mec, qui ont joint. Ah, il y a des gens qui mais il y a beaucoup de défauts de qualité. Mais on a la qualité, mais quel est le rapprochement avec chacun? Oui. C'est tout, on fait efficace, expulsion ordonnée, quand seront quel est le montant pour le lieu et s'animer? Mais on va manier par exemple, qui s'est coloqué les noms qui on n'est pas perçu. Donc, ça, tomber dans cette erreur, on interpelle tout le monde. En parlement, c'est nous. On est fouillé. Entre bien, on va aussi la voix. D'accord. Donc, l'administration parle de mon par exemple, si vous avez un boulot dans le dossier qui fait un vivre en haut, on est prêt en bas. D'accord. En tant que quel est en tant que la Sokola, en tant que la Napoléon, Allah est mis dans un bateau, on va d'accord. Malamin korofol laba ka ɲɛsi nin ko in na mun b'i bolo ka ɲɛfɔ korofol laba na korofol laba bɛ n bolo ka ɲɛsi nin ko in na ale bi dunyala ye duba nin vraiment b'a ɲini dunyala den nɔfɛ n b'a dɔn mɔgɔ bɛɛ tɛ fɛ ka tiɲɛ mɔgɔ bɛ n'u bɛ tiɲɛ dɔn u ka bɔ u kana ye ka fara tiɲɛnikɛlaw kan n'a ye kɛ ka tiɲɛni bali n b'o kɛlɛ fana ɲini Mali faama bɛ surtout faama kura min na n'o Mali kura u b'a essayer ka dossier in ta en main u b'a essayer ka tiɲɛ ɲini il est la vérité nous on est derrière la vérité an bɛ vérité de ɲini an tɛ violence fɛ donc ne b'o de fɔ ka bɔ kuma la k'a kɛ so ɲini k'aw fɛ n bɛ foli k'aw bɛɛ ma. Merci Malabine. Merci beaucoup ala ka tunga ala k'i kisi tunga ɲani jugu ma donc ni waati na eri ye an tɛgɛ ma an bi Malamine fo ni waati na a dumiya ka fɔ état jamana na ala ka kisi tunga ɲɛ donc maintenant eri an tan tɛgɛ ma maintenant an bɛ se ka mun fɔ aw ka kuma bɛɛ b'a yira ka fɔ aw ɲɛ bosolen aw ma sa fɔlɔ aw faw taalen a tɔgɔ bɛna bɔ dugu la ten a ta bɛna k'a la aw y'aw ka denmisɛnniyaw kɛ a y'aw ka balow kɛ
k'a ka fɛnw gɛn donc aw ta bɛna bɔ a la nin cogoya la maintenant mun bɛ e bolo Bachaka parce que ko in ma ban anw fana an bɛna wuli k'an jɔ ka ɲɛɲini an y'aw lamɛn ne yɛrɛ Cɔrɔnɔ ne bɛna wulikajɔ de k'a la k'a ɲɛɲini kosɛbɛ ka taa ko in na n'i ye mun wɛrɛ dɔn a la n bɛ bɔ n bɛna fɔ n filɛlibaw ni kanubaw ye mun b'i bolo kɔrɔfɔ laban na ko mun fɛn fɔra k'a bɛɛ kuncɛ. D'accord n bɛ segin ka foli di bɛɛ ma tuguni an balimaw ma an faw ma les familles proches de Doumbia, famille Sissé, famille Djiré, famille Kone, famille Koromaran, famille Kale, mais bɛɛ fo Cɔrɔnɔ ne bɛ fɛ ka min fɔ ka kuma in ɲɔngiri vraiment ne b'a la deli Ala ka lasigi kɛ u ye parce qu'ils se sont laissés emporter nata maa kelen tɛ du in kɔnɔ bi min bɛ si du in kɔnɔ k'a fɔ ko du in mago b'a ye ko siyɔrɔ t'a bolo a tɛ yen bɛɛ b'i damana du kɔnɔ mais pourquoi kɛlɛ bɛ kɛ fo ka na fɔ ka dɔw bɔ a la ɲininkali kelen voilà ne b'a la deli Ala ka lasigi k'u ye amina yarabi n bɛ tila ka min fana ɲini justice fɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ an ka cadrew fɛ kuma min fɔlen filɛ u kana da la k'anw y'a fɔ dɛ u k'a ɲɛɲini n'u y'a ɲɛɲini n'u y'a ɲɛdɔn u kan ka min kɛ u b'a dɔn an t'u ka baara f'u ye mais min taara f'u ye min taara f'u ye tiɲɛ tɛ mun taara f'u ye tiɲɛ tɛ min yɛrɛ yir'u la min taara yira u la tiɲɛ tɛ document nin filɛ nin y'an bolo de document bɛɛ b'aw bolo et puis an yɛrɛ bɛ expulser des documents min kabako document de don quoi a filɛ il a écrit ici que le feu Bilal Doumbia avait laissé aussi des biens, dont une maison 6 à Bozola. L'objet du permis numéro d'occuper à la mairie, numéro 0DC207, établi le 1er prélèvement à 1935. Au document, on est chèque net voilà, merci. On est chèque net qu'on est rétabli là, au délibéré là, le 8 prélèvement 1959, au nom de Draman, avec mention héritage. Effectivement, ça a été délivré au nom de Draman avec mention héritage. Mais le nom de Bilal là, au Bémi, au moment de Bilal, si ça existe, chèque n'est Bémi. Vraiment, c'est-à-dire que même au moment le sujet c'est tellement simple et facile. Vraiment, Bachaka, tous les meilleurs fouilles, voilà, il faut les blayer. Maintenant, il y a des choses, ministre bi fenga contact ou bien ministère justice ou bien avocat fenga contacter ko ina pour que ko tinyado alaba kana ta banque sarala Cɔrɔnɔ soroto kɔni ta n tɛ n yɛrɛ f'i ye taa bozo la dɔrɔn k'i b'a dumuyala ɲini n'i y'a dumuyala ɲini n'i y'a ye a fɔ k'i bɛ ka Asa Magaji den Bachaka ɲini o y'a bannen a banna i mago bɛ contact la o fɛn bɛɛ o document in ne yɛrɛ de tɔgɔ bɛ document in kan pourquoi je suis le benjamin de la famille ne ye n fa denkɛ laban de ti kɔrɔw bɛ yen bon pourquoi ne bɛ se ka n da don dossier bɛɛ la cogo di fɛn min ma kɛ ne tile la ne yɛrɛ fa m'a fa ye. Bachaka an b'i fo an bɛ Dumbiyala ka bɛɛ fo nin waati in na k'u bɛɛ waleɲuman dɔn nin ko in nin bɛna k'a daminɛ nka tɛna k'a laban ye inshallah an bɛ ko in dingɛ sen fo ka tiɲɛ dɔ turu an bɛ yɛrɛ fo maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka nin mɛn nin duko mankan in depuis Bamakɔ kɔnɔ yan a duko mankan a bɛ dugu camancɛ de kɔnɔ dugu nima yɔrɔ ni o ye Bozola ye Ala k'an kisi an bɛ tile k'o de fɔ don o don duko kuma farati b'a la surtout balimamaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka taa laban fɛn o fɛn Ala n'a kira dɔrɔn de b'a dɔn o de y'a to an b'a sujɛw bila mun b'a to fanga baarakɛla kura minnu nana k'u bɛ fɛ ka yɛlɛma don kow la u k'a ko dɔw jateminɛ k'a ta bala walasa n'a taara sira jan fɛ a kana fɔ ko a ma f'u ye walima u ma bɔ a ko kalama o de anw ka wulikajɔ ye ouverture média la yan an b'an kanubaw fo minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan heure ye an ta an tɛgɛ ma an b'a fɔ aw ye nin ko in an bɛna baaraw daminɛ wulikajɔw bɛna k'a la k'a tiɲɛ ɲɛɲini k'a dɔn hali bi mun fɔra ye ko k'u ka gafe b'u bolo olu dalen b'u yɛrɛ la ko in ka ɲɛɲini ka ɲɛ olu tɛ fɛ a ka taa laban sira wɛrɛ kan an b'a fɔ an kɔni b'a a ko superviser ni mun bɔra la an bɛna o da kulo ka ouverture média la a balimakɛ n'o denkɛ don Cɔrɔnɔjɛ ouverture média la an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ Mali Ala ka suma Ala ka jamana in taa ɲɛ Ala ka jamana in bɔ nɔgɔ la a k'an bɛn waati wɛrɛ merci à toutes et à tous. Antari jole, pate wa pela jama ngota. Ni modo ndo. Pate kemana na. Wa pate bana boy. Tori. Pate la clé. Tene paso ko. Pate bana. Pate besa. Pate bana. Ya besa. Mo ga te mo jole la.
Après qu'à ton pauvre qui plana, batterie plana, plana, et musique là, mais pourquoi batterie plana? Bon, mais qu'est-ce que tu dis ça? Comment? Mon mec a décidé à rouler. Aïe, voilà! Énergie de plaie, quel est le double souvenir? Mon blé, allez à bien pousser.